Ayarehosem abemo a wadi mfie 20 years na wakwa akohia na kwanhia wo ayarehosem pa na asemsi a sebi na yinyina no yetimi asua bibi e de efirimu ona me pa ache no na mehwese betimi ahwe video ne kakra e bia wo tim na onya video ne bi nhwe mo me kakra na iwia na sebi yetimi akyere ya adwene wo ho kakra ona me pa ache no nti mo me nhwe eno me call so me de mo ben me rawo mo me nhwe Osha say ya ne call so wo he osofo e bompae me ba osofo din kan bompae osofo din kan bompae ma branche no din kan no a wo ba be bonesu the moment in some osofo ne kan no o say udru aya hu star wo de sim no wan kwan kotumutim aya reho se mo osofo ahwe ne white signet abranti no zo ahwe ne white abranti no din kan bonesu no Otumfo Yahweh jese waboni nyankopon di enti wabo abrante nesu kama enti kodu yenwa yi so na fofie ankwa ankoto ata na wadi abamo abrante wi ana okokohia na kwansi ewu no ye frene yawo yawo kiremi abusuya ayawre hosemo mohwa na abrante no wo prepare yi anka wonya asofo no mumpo akobeso okay esi mame nkasa ebawo ohwe sibia na abrante no wo pre ewo nsuo ni mo a naka wonyaaya anka obeso sofo nim naka se watimi sebi watimi anya bibi asom na wonya na hoto but empanimfo ese se insu efawa na enwia ene enhoma ade bia besum bia no wose gimie bibia don sa beka bia no enya ade be ye adwuma na we enkoyi adesua ade emfama yi nyina we enkoyi adesua ade emfama yi nyina
wo de yede honhom anase spiritual part no beto nchen yede no beto nchen but the make nya say edrum pempenso a ewo se yetimi sua ensu mu adware kakra edru tama ewo se yesua ensu mu adware kakra wo hwe abrante na onim ensu mu dware wo hwe sofo numpo de beebi a wo trene nsa no me wo se sofo no obey ade wo ensu mu adware kakra sibia wo trene nsa no wo se tama na ede abrante no ekono ede abrante no ekono sofo no etimi trene nsa eye se de wo dware wo ye se de wo dware ndi sofo no de wo hwe ni movement bi a otimi ekire kakra bi ma me hu ye na woni misumu dware kakra but ontimi insevu abrante no wo mo ayo mutimi save nipa sensu efa obi a omo mutimi gisa nkofo ne nkwa no menua aya jese wako ho school kakra bia me a church no man ketinketi bia strategy bi ana edi save nipa because se wanye careful nipa na ensu de na ekono nipa na ensu de na ekono wanye careful obetimi atwew edu aka ho se wanye careful obetimi atwew edu aka ho ntimi nua wuti manasa wo hwe me wo me se wo bia be kire na adwene bi be ka se sofo ne de na akwa sacrifice ibi mbeka se but me de make nyina no eye physical aspect edrum pempenso a ewo se yesua ensu madware wo hwe abrante na ni movement no wotimi se wonim ensu madware wonim bibia efa ensu wo ya santini abrante a wono no sebi obo na brabo anase odi ne dwumadi enti wonim hwe fa ensu mo ensu adware ho we sorry anka enfantini anaka asemse bi eto na kabon within short time naka wadosko no akwa akopie wo baabi bon so ne na esre no ensu we minim se ensu powerful ensu very powerful and sometimes no ade baako a ehu ewu nsu mu ni se omota ko nsu mu na so mu dware nsu mu no omunim de meken ensu bi wo ho abon se da wotra obefi se ensu ne de adedin but bo mu se enoma bi eye adwuma ewu nsu na se timi twa ne ho se ya ensu na se no etimi twa ne ho se ya se ensu na se ne twa ne ho se ya na menua ebetimi atwew because force na ewo nsu na se no very powerful make us a force a men ka se tumi bi ne wo nsu na se tumi wo wiase but nsu di twa ne ho ewo nsu na se enti no mo ne nsu mu dware no se nsu da ho din se ya aya na omo ye careful ansa na obeto nsu mu no wo ye careful because wo se nsu da ho din na afi se nsu e da ho din a ase no e twa ne ho eno se etwe a omo ne nsu mu dware kura no almost 90% o ene etimi nyankwa saa de ne etwa ne ho wo nsuo nim na uko ye friend say uko dru baabi a saa de ne etwa ne ho na nsuo ne twa ne ho wo nsuo na se na emu 90% ene etimi ye friend say 10% enipa be wonum dware a ye yinipa a wonim nsuo mu dware 100 edi wo mu gina wa saa de ne etwa ne ho wo nsuo na se saa force ne etwa no wo nsuo na se emu be 10% ene etimi nyankwa emu be 10% ene etimi nyankwa ndi nsuo de sofo we nkoma Ghana sofo no we de minim se ba yi amanfo beka ana we na akwa esi ana we de ne akwa sacrifice ana we de na akwa giskedru enfomso no de enya ba wi enye obi na de obi kwa giskedru na enye obi na de obi kwa sacrifice ana sofo na anhye da se wo pia brante no dabi enya aba akwanhye na enya esiewi na emum de aka no ne wose ye bohomban we nkwenye kokobo enfoma Ghana asofo no we nkwenye kokobo ansa na abefa obi ba e de na kwa akogire nsum se wo kwa akobompa ye wo se
wo kwa akobɔ ne so no ɛwɔ so make sure sɛ wonim nsuo mu dware ɛwɔ so make sure sɛ wonim nsuo mu dware anaasɛ sɛ nsuo no mpo ɛfɛ nipa na wobɛtumi ayɛ wɔ afɛ mu deɛ bia sɛ wobɛsave no eduru mpɛmpɛnso nsuo ɛfa abranti na afɛ sɔfo wo team o mo mɛboa me hwan na ɛba bɛboa wo hwan na ɛba bɛboa wo enti we nyɛ kokɔbɔ ɛmfa ma Ghana asɔfo ni nyina mo a motabo nipa esu ɛwɔ nsuo mu no yɛmpɛsɛ yɛbɛte atenkabɔ ni bia bi saa kofi anase yawo kyerɛ medie enkoye last 10 a yɛbɛhu ɛwɔ man Ghana mu enti munsua nsuo mu dware saa sika dodo na mogye da bia magye offering magye collection agye mo fa bi nkosua nsuo mu dware ansa na be pagya nkɔɔfoɔ bi anase nkɔɔfoɔ bi adehye abusuafo ɛde o makwa akɔgyina nsuo ano sɛ wo bɔ mo su no sɔfo at least sɛ wonim nsuo mu dware kora na wobɛtimi no nkɔɔfoɔ bi a sɛ bi omunim nsuo mu dware anase ɛba critical o metimi ayo o mafe mu die bia sɛ o me save nipa no we do the dey no na nsuo no afa branch na wi na afa branch na wi o mo ye ho hwe nyi but ka woni nkofo be trase fo bi koye a o mo nyina num nsuo mu dware a anka we beto no akwa na we ato no akwa na koma o mo twa ho ahia o mo nim nsuo mu dware na se nsuo di nipa ekwa o mutimi save o mo no ede na ekosa no obefi se de ne ko street o de ne ko ase edi ba ko beto no akwa na ba ko ato no akwa within short time no ma pagya ne na ba wi because force na de ne ko no very strong sensu fe nipa menua anko si bia etia on ka bon se nsuo ekuta hoden pa nsuo kuta hoden ntino yebesre Ghana asofo se die esi momemfo ni nyina enye esuade ade bi ebisi bia na ye de ye esuade me na prempe de memfa enfomso no emma sofo no nemom sofo no ade a meka ache nyina ne se mate se aban aso mu eno de wo se aban ebem because utie video na etwegu na kasa bi ekoso wo akire wo according to ensema na amanfo kan wo akire wo se anke wo se sofo no kura obebusa na se like okosere kwan sofo na nkwa nkosere kwan ana ode ne pe ekunsu nim menua wuti ma se wo hwe me asofo a moji nyankopon di moji ye friends Yesu Kristo edi enoma bi wo ho a mamu fendi agro enoma bi wo a ne kwase modidi agro mode noma di agro ade ye wo sofo bi wo ho a otimi kogina antoa baabi a ema no komkodware no baabi ekọ senso no akwa akogina ho na wo ka ana makwa akodidi antoa tem makwa akoyesi makwa akotwa nso ne mpoa menua wo se Kristofo bi wo ho na o ma ginsem na dintiri wo fi se tumi bia ni baabi a menua wuti ma na ase wo hwe me tumi e wo wiase me ke bibi di akiro ye mfa no mendi agro asase na ye free so no asase na ye free so Ghana ensuo ne ahodo ne wo no omunyina omu ye nyankopon abode o omu ye nyankopon abode nyankopon ne boss anoma ne nyina ensuo ne sa anoma ne nyina nti ye mfa ya no entwa ensuo mpoa sofo bi ko gina ensuo bi no de dinsuo na tem ana ensuo we de ensuo fun we ensuo tantan we ensuo we ya nani ko we watwa ensuo ne mpoa ebia na ora afi o watwa ensuo ne mpoa ora afi ekire bi no obesa akwa gina saa ensuo ne mu nti no enoma bi wo ha ye mfendi agro wotie voice na ekokọ so wo ekire wo na eya kwese omo ka kire sofo no na omo ka kire sofo se okura no ba ye kura wa ma mesere kwan ana do ope ekunsu no odo ope ekunsu no won de
wɔn de akɔ akɔto wɔde nsuo no mu wɔn de akɔ akɔto eti no edu time bi wa mommɛmfa deɛ ani die sɛ no mommɛmfa ani die ma sɛ nipa koro nsuo no ɛda hɔ no ebi mpo a yɛwɔ kɔnfuo bi a wɔkɔm saa nsuo no nsuo no ɛda hɔ no ebi a yɛwɔ kɔnfuo bi a wɔkɔm saa nsuo no even though wo ba abɛyɛ wɔ amammerɛ anaasɛ wo ba abɛyɛ wo deɛ wo ba aba abɛbɔ mpaeɛ anaasɛ wo ba abɛyɛ adeɛ bi ehiawa ɛwɔ sɛ wɔde ani die ma deɛ ani die ɛsɛ no nsuo no ɛda hɔ no nipa na wɔkɔm saa nsuo no mpanimfoɔ na sɛbi ɔmo na mefrɛ wo mpanimfoɔ a ɔmo wɔ saa nsuo no ho wokɔɔyɛ no na ka wo de ani die akɔ akɔma saa mpanimfoɔ no nana yaba wɔn ase yɛpɛ sɛ yɛbɛdi dwumadie bi ɛwɔ nsuo na ɛkwan da hɔ ana menua Nyankopɔn nhyira wo sɛ wadwo ne me megye di sɛ wate nsɛnsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ amansante ntankɛse no so na kakra bi na aje me ba me ngade na akwasi bro ni biti matina me ba so a ne hu se na me ye adwuma akra nti me hu se watwe yi na me hu se aba life na am so ma me get in na I'm getting ya na ja so da free me na nana me medin kan akyere mu ɛwɔ efrens ɛ honam part no sɛ edrum pempen so a ɛwɔ sɛ Ghana for itimi sua nsu mu dware because wohwɛ abrante na nsu ne den kɔ utimi wo sɛ wonim bibia ɛfa nsuo ho anaasɛ onim adware ɛno nti na nsuo no de ne kɔ no ana wohwɛ sɔfo no nso a aba beto dwa sɛ utimi skura sɛ wankwa ankɔsere kwan ana ɔde ne pɛ ɛkɔ nsu na makyere mu wɔ honam ani ɛkwan yɛ wɔ sɛ itimi sua nsu mu adware bi kɔ wohwɛ aburukyire ha na ye mana ye wo mo no akwada ne di be mfie nnum ɛkɔ mfie so a ye tae ede nkura no kɔ baabi a ye kyerɛ mu adware sɛ ne bɛyɛ a obenyine no na wo hu adware pɛɛ yi itime mayese no edum pempenso bi wɔ kura na o mitime srim sɛ papa menim dware ana sɛ oh papa de ye wɔ asantini o ye asantefo no enzo bi eni ya na yetu kwan obi ati akoma da front so bi ko dware nsuo ugodware nsuo yetu kwan na ye de katashi esuesu kakra because o de nkora na bɛkɔ o de nkora na bɛba ani yesu kakra bi ehunu etina na o hwɛ de ɛkɔ so na ɛde bɛn na wɔ sɛ esua de bɛn na wɔ sɛ nyina nsua firim de mekan sɛ ewom sɛ sɔfo no boss de nso madi ne ho ya ɛwɔ kwan meka sa ne meka sa ne sɛ before obey baptism and answer on the boss no I was a pope who must dwale e bi gina nche ho said the ya 7% produce in case of emergency then nipa no ayeden na waso no mu anase bibi etesa so 7% produce 7% nyado nsuo ene ya na yen nipa no ye pa yen ye kan obeka se ye che Kristo so ye che Kristo so ene sofu bia ekonsu nso bia wo no konfu nso bia wo do tinsu na no nso bia wo chiame o kasa kire no me kase tema me ko SD no ne ekobomasu na me somewhere 1995 as 96 ajo ise de me yade ajo ise de nsu dware pa meeting na 1998 na me ko bosu ya ma omom dwale nsu mienu omko hu akomadan kontihene say ye koye amamre bu yinsu me ko bosu wonu so koye sensa ne de komano sike waje ojiwie ye no wasimuni nyame nko ye koye boni bi ansi by ne de sebe enso bo kwa na daboni yinkom so hu enso bo daboni yinkom enso nam se wose wono e Kristo ni nti no wo kwa na okọ ne trarararara na akontra na se bibisu kosisu dia sebe produce sebe nyado e basa na che se antwa yie because the course no any ankoyi papa ankoyi ana answani na we say be matente gram what say na BBC ato no say
say eti wanya aha eti mo ba che say okodwale nsu ye bo na su enso dini ye eti say okọ heaven na say oka hill na say hini no woko so ho eti no de mekaka meka nyina no say yeso no eneme bo no ma ya yemfa adwene kakra nto ho wo yansu ede ho yesi ekobọ su kakra ka we wo simi kwa akobọ su wo na wo nsuro na aya no mo bo se wokọ ohwe epomo kura na wo mutimi bo nipa asu wo pomo ne ade eno se no kura aha ma menka se mi njiro epo ayebo asuro asorofo no ya na asofo no go bo asuro omo gina ba bia ho no ni anwe ne wom no no transport Jesus dey to wo pagya atiri we so de wa hwe nso se na esi bud cheche fa so ebukwa na nso na daboni nkom so me feel say we nyina fa nya susuade because enso susumetiti nsom ehu enwanwa adana tamanso ne ko ka sia Christopher be ka sia na do yebrusa ya brusa mo tamanso ya said ne ko no we ka say in the name of Jesus abo na yina na adana baso ne ha what me say me ba man to salin so eti asemasi no e wasa Christopher nyina omjom ye Christopher omnya fanye lesson omma biem ensi biem because ideasi no se mu fi se boko ko bosu a sofru hu asujare kope enkranfo no omtempo ano ho no bi no nkodi wachi emma so go ko fo bibia na da bia daga na de as arehosem kwa ni so ma kukuruma every blessed day arehosem kwa etra yan ti se ya ade che ebe ti se so ati ase pastor no ko no bosu enya ehwanim na eba ana so ni die besi a ede na obi mi wuto obi bosu am de camera ko si so ye Facebook live camera si so ana eda no oba wo de pentre ha na sem producer na no hwese sofu bi na ye interview okonu adwane checheye sofu no adwane ajecha ene na utwa betu social media mumu twa konkrom say bible si nsebe kum ya adwuma mani fa hu na wo ye adwuma wi wa cha adwane wi wo de betu social media na sa o ye se ne be yankonfo bitimi ahwe suasu ana no so unia o ma twa konkrom ne kan o menya na me kan mi YouTube ba me konfo omse o bible ne say unsebe kum ya de mani fa hu edi sofu so cha obi ka na wo betu social media nyankopon ne jese ne bufushi okro de beba so kre che medie wati ase eti ukoche mo a anase se woto ne se okugba su a edi etina okugba su de camera kosi so se mu video ena nye sei na je se okra bikwa nipa no wo dey plan something in your mind so de ne ye bibi eti akwa no ebikwa no wo de ye ne niema bi ena wo je so hwe kwa no wo na tukọ wo ne wura ase na o se da je ni mu ena o se zo no fa ne nko na ti mi busa obi be na adwen se opese okokum nipa na wo de camera sin so agwadi nyankopon minua hwe ebi okoba bi yeso petu mi more powers ya ebi akoye nyankama di se wonsuo ebi okoba bi yeso kobo nipa yesei eba se na sebi so de sika ne ko ntwa ne dia ka se ka bia ka no akere no we de yesi suo de ne ko wawu endi bia sebe ebi ko isu mami spirit uni se mami spirit no ade a wonsuma your words bia beka wonsuma betimi nanya contact ana obi o the circle of door ebia no o mami spirit a obetimi nairen akasa so ati ase ebi bia okoba bi ne se onya na wo hwe no hwe hwa kamera yesi no de tugo no de gbongom wo so ti se mi enfra kwa de franchi mi kura kadar menene mu kabewu kura sana mi tia no ho amewu kire se de nsuo ni si ye etie ne de enye easy entamanfo nye careful about nsuo sunsun meti nsuo mu ehu ana on se Christmas aba ebi so a sebe ye ken abaifo bi kura akwato kwantan cross no se so fu yokoso na hwe eje so ehu so oni hu etizane te dia nipa be dia firisam no agya firisam no okọ na dia adu ase abro eti gyina ma bebre ti ade ameka che Ghana for say let's keep this one as a lesson. Let's be very, very vigilant. Yemi na ho etisa abo ho because obronsam no te se waso ne krante
yes abronsan ne ba bi o nipa na ombo asori dem we choka no omo na ya abronsan fo Dabi enyo mu nyina dabi and they say make the negative point not the positive point opinum eya abronsan fo pa ye hwe ebre mu a ye hwe se na no na me se yes sof bi ye kwan me ami ni obi num na me tese yes wo ye kwan meti yam so matese yes wo ye kwan na me ami de mi ko huni na mahun social media ana so hu obi ye nyansasem no de Ghana fo ye nhuse ye nka na wotra no se wadana aponkyerene ne wadane wowo ne kokonta so fo wadane wowo ne kokonte asema wo ye ye wo se wo ye kwan aya hu se wo ye kwan na obi nana kwan no ye no wo se Ghana fo ensa meboa no ombeso seed na won fa anya kwan minia ne ma bi ho no besia o ka de bebe ba ho ya won se wo no ye minia won se obi nze we minia eti ne bo na se me we me transmogrify no se ya kira be hye papa wo ya no pati ko timi no what ya say if you sem producer se wo de mam ka kakra mo ano wo de mo mo na kakra minia no na se won se ne yiri se do koye ne yiri ma yiri hu ye fe yi ti no ama bia na ne ma kakra ko fom ene to su mienu they say kwa no yes so wakoto private jet bia ye lamleti ho enti bia beba this year enti mesre ho mo na kakra na angel because say was na no nyankopɔ discovery heaven bere no was sika nyame de bere ne do so fuo na obi ebe na ka me ba bebusa no obi nyankopɔn otimi kɔ sunsun wiase kɔ wie sika na wa kɔ sunsun wiase akɔ wie sika na